Hi, good morning, Mila viewers or family members. Nakamanu sobke. Jisu Krista Moram Salam. January ase. Aji do kolektam bhal khobor ase. Jogali amikhan bra documents Dimapur Potam Pukri de documents paishe. Kun laga ase ko kena mon niga video ekta dalishe. To abnan ke koanishina share kuri dibi alag alag status te libi group te libi share kuri bi koanishina abnan bra help kuri na madad kuri na status te kumba bra WhatsApp status te nole अलग अलग ग्रुप तीन शेयर करा करने इतु राति मन डेट 13 सामने डालिसे तो ठीक एक दुई खंडा बिसी दे ठीक मालिक खान ब्रा तहला डॉक्यूमेंट्स तो पाइसे कोई ना खबर आइसे इधर एकदम गुड न्यूज़ अपना ओपनिंग का हेल्प रा इनका मालिक खान पाइ लुगे ना तहन रिटर्न पाइसे ना एकदम गुड न्यूज़ अपना कोई दिया से और मोय इधर ब्रदर्स काय ताकि थैंक्स बोले मन जातो ताकि मन दा डॉक्यूमेंट्स खान रास्ता दे कुछ दे पाइ लेबे moi hi ta information di dakhe nga paigena se morom brain nga koi dibi na thai opori mo ekdam thanks bole mon ja se kumba mano ole nga paigena phelai dibo aro ni misa misi nijula ka bi noi ko na ni bi no thai na bi phelai na bi phanga bangi bi ko bole labi ase holibi tai do gole kote pai hodai mo ge update koi thaki do ni moi ta gi ekdam khushi bale do koi di ase idu ase mon media laga power aro ekjun ejing morom kura cooperation kora idu ase aro bishi manu bra whatsapp status te aro group te alag alag te nga share koi na help korabra malikan rabi ininga khushi batan ido iman important documents ninga return malikan hati paise gona apnangi good news ido koi diase bisaribole time do apnangi koise aro pa time di apnangi nakholibe mon khushi ekta nai na kunba do paise nai na gona mon du pi thakibo pare ido ra already apnalaga modot pra isor laga morom bra ninga malikan rai do tanla documents do tan hati paise di gona ido koi diase so ji takan ge lok pai ase harai jalaga kali abuni mugi bi lok pabo pare ido time di bi mon ninga cooperation koribo de ido koi diase so koda bishi lamba question na bamna nagori oli bishi khushi babra apna ni edu koi diase so thank you god bless you see you in the next video bye bye